अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। साहब बहादुर नाम ही मेरा साजा, ज़ात दा मैं क्रिश्चियन ही, लत मेरी तेरी लाइन तो गई तो जो मेरा वडना वड लै। लोगों ने मुझसे ये जानना चाहा कि ये डायलॉग जेल में, किस जेल के अंदर और किस शख्स ने ये डायलॉग बोला था, क्या हकीकत के साथ इस डायलॉग का कोई ताल्लुक वास्ता है? तो मैं आप लोगों को श्योर करना चाहता हूँ कि मेरी बात याद रखिएगा, मैं कभी भी किसी प्रोग्राम में वर्टिकल या ग्रामिकल मिस्टेक नहीं करता हूँ, ख़ास करके कभी को वाक़या खुद साख्ता बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ। कमेंट बॉक्स एक ऐसी चीज़ है कि इसके नीचे आपको सच और झूठ का जो है ना लोग बता देते हैं। बात कुछ इस तरह से है कि कोट लखपत जेल के अंदर पूरे पंजाब के जो बदमाश थे ना, उनमें नाम मैं आप लोगों को लेता हूँ, बताता हूँ कि वो कौन कौन से अफराद थे जिनको हिस्ट्री के अंदर बेशक मनफी या मस्बत लेकिन लिखा जाएगा। उनमें सिकंदर नियाज़ी फेरों वाला, उसके अंदर कालू शाहपुरिया, उसके अंदर मुल्ला मुजफ्फर, उसके अंदर जफरी नत, उसके अंदर और बहुत बड़े बड़े नाम पंजाब के थम, वो सब इस चालान में थे। अब नाज़रीन, जो चालान है ना, इसका मतलब क्या होता है? चालान का मतलब ये होता है कि एक कैदी को दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर देना। अब उसके ऊपर इनको पेशी चढ़ानी पड़ती है, उसकी वजह काज ट्रांसफ़र की वजह बतानी पड़ती है। वो टिकट के ऊपर ये लिख देते हैं इंतज़ामी अमूर में खलल या अलार्म, या उसका अगर कोई और उसका कोई ऐसा मामला हो तो वो टिकट के ऊपर चढ़ा देते हैं। अब नाज़रीन, ये चालान जो है ना, मेरी नज़र में कोट लखपत सेंट्रल का सबसे बड़ा ताकतवर पंजाब के बदमाश जो खुद को पता नहीं वो लोग क्या अपने आप को समझते थे, ये उन लोगों का चालान। और एक चालान ट्रक के अंदर जो है ना, गार्ड के साथ जो है बाकायदा तौर पे वो पुलिस लाइन से पुलिस आती है, वो ट्रक लेके आते हैं और वो सुपरिटेंडेंट के कहने पे उनके वारंट वगैरह लेकर जिस जेल में कहते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ना ट्रांसफ़र होने वाले को पता होता है और ना उसके घर वालों को पता होता है कि ये बंदा किस जेल में भेज दिया गया है। इसी तरह कोट लखपत जेल में इन लोगों ने पूरी सेंट्रल जेल को जो है ना, उसको सर पर उठाया हुआ था और इनकी जो वाक़यात और इनकी जो बातें और इनकी अयाशी के जो चर्चे थे वो पूरी पंजाब की जेलों में थे। गुलाम सरवर ललवानी जो थे, ये सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने इन लोगों को जो है ना, इनका चालान बाकायदा तौर पर इनकी एक समरी बनाई, इन लोगों के नाम उसमें डाले और तमाम कोट लखपत के जो ताकतवर बदमाश थे इनका चालान निकाल दिया, इनको कोट लखपत जेल में ट्रांसफ़र कर दिया। जब गार्ड लेने के लिए आई है तो नाज़रीन आप यकीन करें, वो गार्ड के बंदे नए होते हैं, वो किसी का एतबार नहीं करते। इनको ट्रक में डाला गया और इन लोगों को साहिवाल के लिए रवाना कर दिया गया। अब साहिवाल जेल के अंदर जो सुपरिटेंडेंट है उनका नाम था राजा निसार। ये भी बर्बरियत, जुल्म, चंगेज़ियत, और मैं तो यही लोगों से मैंने सुना कि ये इंतहाई जालिम और शफाक सुपरिटेंडेंट था। इस बंदे के पास जब चालान जाता है तो आप यकीन करें कि 6 से 7 घंटे उसको लगते हैं साहिवाल जेल जाने में। मेरा एक अपना रफ सा आइडिया, क्योंकि मैं जब मुल्तान गया था तो हमें साहिवाल से घुमाकर लेके गए थे। अगर किसी बंदे को टॉयलेट की हाजत होती है तो गार्ड वाले उसको कतई तौर पर छोटे जो है ना यूरिन के लिए बाहर नहीं निकालते, उसको कहते हैं गाड़ी के अंदर ही कर लो। और अगर कोई किसी जगह पे कोई चाय वगैरह कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो वो ट्रक का दरवाज़ा खोलकर कप अंदर पकड़ा देते हैं। लेकिन अगर किसी को खुदा ना खास्ता कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो शायद उसको निकाल लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई इस चीज़ का सबूत नहीं है। यानी कुत्तों की तरह जो है ना, ये बंदों को लाद कर पसीने की बदबू और वो पता नहीं क्या क्या अंदर स्मेल किस तरह की हो जाती है, और ये लोग जो एक तो परेशान होते हैं, तो दूसरा वो गाड़ी के अंदर जो है ना उसकी वो जो बदबू होती है वो इंसान को ज़्यादा वो जो है ना पागल कर देती है। ये लोग कोट लखपत जेल से निकल कर ये साहिवाल जेल पहुंचते हैं, और जब ये साहिवाल जेल पहुंचते हैं ना तो वहाँ पर राजा निसार वारंट अंदर जाते हैं, वो जाकर सुप्रीटेंडेंट को बताते हैं कि जनाब लाहौर से चालान आया है और इन बंदों को आप ले लें। वो आईजी साहब का हुक्म था। जब वो चालान के वो सारी तरतीब पढ़ते हैं और बदमाशों को नाम पढ़ते हैं, राजा साहब कोट लखपत जेल और कैंप लेन जेल के अंदर इन सब लोगों को जानते थे, बाई नेम बाई फेस, वो यहाँ पे भी रह के गए हुए थे। उनको पता था कि ये लोग यहाँ पे आ गए ना, साहिवाल का जो उस वक्त बहुत ज़्यादा साहिवाल का नाम आता था ना, तो लोग डर जाते थे। वो एक सहम खौफ का अलामत थी वो जेल, सेंट्रल जेल कोट लखपत, क्योंकि जब बंदे को पता लगता है वहाँ पे 7 चक्कर हैं, मुलाजम, इतनी बड़ी जेल है कि मुलाजम साइकिल पे गश्त करते हैं, उसके बाद 72 चक्की हैं, जो कसूरी ब्लॉक है, 7 ब्लॉक उसको कहते हैं। तो इस तरह बंदे को ना लोगों ने बातें सुनाई होती हैं कि जी वहाँ पे मुलजमान को जो हथकड़ी लगा के गटरों के अंदर फेंक देते हैं, तो जब तक वो मुंह से जूतियाँ ना उठाएं उतनी देर तक उनको छोड़ते नहीं हैं, यानी उनको जेर कर देते ताकि जेल में गुलगुपाड़ा ना करें। इस वाक़यात के जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जूतियाँ मुंह से उठाने, इसके बारे में आमिर भट्ट जो शाहिद मियाँ का मुकदमेवार था, उसके बारे में लोग ये कहते हैं कि जब उसका चालान साहिवाल जेल गया है तो उसको सुपरिटेंडेंट ने इतना तशद्दुद किया था कि वो अपनी जूतियाँ अपनी पाँव में पहनने वाली जूतियाँ जो थीं वो अपने मुंह से उठाकर 7 ब्लॉक की तरफ भागा तो सुपरिटेंडेंट से छोड़ा था।
یعنی کہ وہ بندے کو کتا کمینہ اور ذلیل اور اس کی نظر میں بے غیرت کر دیتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ آنکھ بھر کے کسی افسر یا کوئی لڑائی جھگڑے کی طرف اس کی توجہ نہ جائے. ناظرین آپ یقین کریں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ چلان وہاں پہ جاتا ہے تو راجہ نثار دیکھتا ہے کہ سارا پنجاب کا گند جو ہے یہاں پہ ڈال دیا ہے, تو یہ لوگ یہاں پہ آگے اکٹھے چکے آئے ہیں, تو یہ یہاں پہ انتشار پھیلائیں گے, جیل کا امن خراب کریں گے. وہ ان کو فارورڈ کر دیتا ہے واپسی پہ نا, یعنی کہ ان کو فارورڈ کر دیتا ہے واپس کوٹ لکھپت جیل, اور وہ لکھ دیتا ہے کہ جی میں ان کو لینے سے میں جو انکاری ہوں. یہ سپرنٹینڈنٹ کے پاس اختیار ہوتا ہے, اگر وہ لوگوں کو جانتا ہے تو وہ اپنی طرف سے واپس بھیج سکتا ہے. اب آپ یقین کریں کہ 6 گھنٹے جانے میں اور وہاں پہ 4-5 گھنٹے ان کو ٹرک میں بٹھا کر ذلیل کیا گیا اور اس کے بعد واپسی کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا. ناظرین یہ لوگ واپس آتے ہیں, لوگ یہ بتاتے ہیں جو وہاں پہ اس وقت موجود تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کا برے دن بانکے دہاڑے تھے. یہ لوگ رونے تک ہی آ چکے ہوئے تھے, 11-12 گھنٹے تھے یہ ٹرکوں میں, پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں, پیشاب کی حاجت ان کی پوری ہوئی ہے یا نہیں, ذلیل و خوار کر کے جو ہے نا کوٹ لکھپت واپس لے آئے. یہاں پر جب آتے ہیں تو غلام سرور للوانی جو تھے یہ دیکھتے ہیں کہ چلان واپس آ گیا, کہ سینٹرل جیل جو ہے انہوں نے ان کا بھار نہیں اٹھایا, اور ان لوگوں نے باہر بڑکیں لگانی شروع کر دی کہ اب تو سینٹرل جیل سائیوال نے بھی ہم کو نہیں لیا, ہمارا بھار نہیں اٹھایا. جب یہ ڈائلاگ ملازمین نے آگے سپرنٹینڈنٹ غلام سرور للوانی صاحب کو بتائے تو انہوں نے راجہ نثار کو فون کیا اور کہا کہ جناب کیا ہو گیا ہے, اب آپ ڈھیلے پڑ گئے, آپ کو جو ہے خوف آ گیا ان بدماشوں سے, یعنی غنڈوں سے جن کو میں نے ایڈمنسٹریٹڈ گراؤنڈ پہ یہاں سے نکالا اور آپ نے ان کو ریورٹ کر دیا, واپس بھیج دیا. تو یہ کس قانون کے تحت, یہ آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے. راجہ نثار جو تھے وہ بڑے دبنگ سپرنٹینڈنٹ تھے, انہوں نے جواب دیا, لیکن سپرنٹینڈنٹ غلام سرور للوانی مطمئن نہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے یہاں پر آ کے ٹرک کے اندر ڈائلاگ بولے ہیں کہ جی ساڈا سینٹرل جیل میں پار نہیں چکیا, تو ابھی مجھے بتائیں کوٹ لکھپت میں ان کے ساتھ کیا سختی کروں گا. اتنے میں راجہ نثار لوگوں نے اس تاریخ کو دہرایا, اور مجھے یہ واقعہ جب ریپیٹ کیا میں نے یہ کنفرم کیا, اس لیے آپ سب شیئر کر رہا ہوں. اگر اس میں 1% بھی غلطی ہو تو میں کبھی بھی آپ سے یہ واقعہ شیئر نہ کروں, یا مجھے اگر یہ یقین ہو گیا یہ واقعہ غلط ہے تو میں یہ بات ہی آپ کے ساتھ نہ کروں. ناظرین جب یہ چلان یہاں سے نکلتا نا تو جو ساجہ عیسائی تھا نا, یہ ملا مظفر کا مشکتی تھا, اس کا کھانا وغیرہ پکاتا تھا, اس کا کام شام دباتا وغیرہ تھا, اور بڑا قسم پرسی کی یہ زندگی, بڑے غریب آدمی تھا یہ نا, اس کا چلان بھی ساتھ تھا. تو جب یہ تیسری دفعہ یعنی آنا جانا پھر اس کے بعد واپسی جانا, تو وہاں پر جب یہ کوٹ لکھپت سے نکل کر سائیوال جیل کے دروازے کے آگے پہنچتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ راجہ نثار ان کی تلیا پنجا کر دے گا. وہی بات ہوتی ہے, قیدیوں کی لائنیں, جو ملازمین ہیں ان کی لائنیں, انہوں نے اس چلان کو ریسیو کیا ہے, ڈیوٹی کے اندر اتارا, اور ان لوگوں کو جو ہے نا ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. شاید ان میں سے کوئی اکا دکا بچ گیا ہو طاقت کے زور پہ یا پیسے کی وجہ سے, وغیرہ وہ سارا چلان جو ہے نا گندا کر دیا گیا تھا. راجہ نثار نے ان سب کے اوپر تشدد کیا ہے, خوف ڈالا ہے, اور ان کو الگ الگ سائیوال جیل کا جو پنشمنٹ سیل تھا 7 بلاک, جس کے اندر شکنجے بھی لگے ہوئے ہیں. میں نے جیدے شاہ کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ اس جیل کے اندر شکنجے بھی تھے, اس جیل کے اندر کچی چکیاں تھیں, پیشاب کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی, ایک ہی بوتل ملتی تھی, اسی سے آپ نے پیشاب کرنا ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے ساری حاجت پوری کرنی ہے, وہی پانی آپ نے پینا ہے, 24 گھنٹے سے پہلے بوتل بھی آپ کو نہیں ملنی. تو اس طرح کا جو تھا نا وہ سختی کا دور تھا. آپ یقین کریں کہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ صبح ملازہ تھا اور رات کو یہ ساری رات ہاں ہاں کرتے رہے زخموں کے اور تشدد کی وجہ سے. صبح جب ان کو ملازے پہ لایا گیا ہے, کیونکہ قیدی کا جو ہے نا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ملازے پہ جب آ کے پیش ہوتا ہے نا تو اس کو قیدی ٹوپی, قیدی وردی اور پاؤں کی جوتی اتار کر سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے. ان سب نے جوتیاں بھی اتار دیں, ٹوپیاں بھی جو ہے انہوں نے سر پہ پہنی تھی, قیدی سوٹ بھی انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو راجہ نثار نے اندازہ لگا لیا کہ جو انہوں نے جوتیاں اتار دی نا ان کو میرا خوف پڑ گیا. اب اسی خوف کے عالم میں اس نے ان سے کویسچن کیا, پیچھے اس نے اپنے ملازے کی بیک سائڈ پہ ملازمین کھڑے کر دی, ان کو ڈانگیں پکڑا دیں, اور ساتھ قیدی جو نمبردار جو جیل والوں سے بھی 100 گنا ظالم ہوتے ہیں, اپنے طور پہ اس بندے کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اتنے رولے سنے ہیں, اس کا چیک تو کریں گے یہ کتنے جوگا ہے, کیونکہ جیل والوں کو حکم ہوتا ہے اس کو مارو. خیر وہ ڈانگے ڈونگے دے کے سارے پرانے دوبارے چبارے تھے, جیلوں کو کاٹنے والے تھے, اور ان کا کئی دفعہ چلان نکل چکے تھے. ان کو سارے حالات کا جائزہ انہوں نے لے لیا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ ہوگا ہمارے ساتھ. اب ناظرین وہاں پہ کیا ہوتا ہے, راجہ نثار لوگ یہ بتاتے ہیں, لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے, وہ لوگ جو ان کے ساتھ ان جیلوں میں تھے یا ان کے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے اس واقعے کو مجھے منو عین سنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ راجہ نثار نے زمین پہ چھڑی کے ساتھ ایک لائن لگائی اور اس نے کہا کہ تاڈے جو جیڑا وڈا پنجاب دا بدماش ہے میری لینڈ ٹپے نا میں مان جاواں گا. اب ناظرین سب کو سانپ سونگ گیا, کسی کی آواز نہیں نکلی. یہ تاریخ میں لکھا ہوا واقعہ ہے, یہ غیر معمولی واقعہ ہے, اس کو آپ نے بالکل معمولی نہیں سمجھنا. ناظرین جب یہ ڈائلاگ ہوتا ہے نا تو وہاں پر ایک ذات کا کرسچن عیسائی, اس کا نام تھا ساجہ, وہ جو تھا نا اس نے سپرنٹینڈنٹ کی اس بات سے گرمی کھا لی یا غصہ کھا گیا, یا آپ کو پتا ہے کہ بعض اوقات عیسائی کی جو اکڑ ہے نا اس کو مروا دیتی ہے. اس بندے نے سپرنٹینڈنٹ کی طرف اپنی توجہ کی اور اس کو باآواز بلند یہ کہا کہ جناب نام جو میرا ساجہ ذات دا میں عیسائی جے,
ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪੁੱਟਣਾ ਪੁੱਟ ਲਓ। तो नाज़रीन आप यकीन करें, वो सुपरिटेंडेंट राजा निसार जिसके घर पे आबद चौधरी ने फायरिंग करवाई, ये वही राजा निसार था जिसके ऊपर और बड़े लोगों ने इसकी कोठी पे फायरिंग करवाई गई थी। ये बड़ा दबंग सुपरिटेंडेंट था, उसने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया वहाँ पे। उसने इस बंदे को एक थप्पड़ भी नहीं मरवाया, हालांकि इसको ज़िबा कर देना चाहिए था जिस तरह का उसका मूड या जहन या जिस तरह का वो डायलॉग बोल रहा था। लेकिन मैंने इस चीज़ का जो है ना पूरा जायज़ा लिया और मैंने फिर ये देखा कि राजा निसार ने उसे क्यों नहीं मरवाया। राजा निसार चूँकि बड़ा तकड़ा सुपरिटेंडेंट था और बड़ा मंझा हुआ था, पंजाब के बिगड़े तिगड़े हुए बदमाशों की उसकी एलोपैथिक और उनकी इंग्लिश दवाइयाँ उसके पास मौजूद थी। उसको पता था कि इनको कौन सी दवाई थी या किस तरीके से आराम मिलना है। राजा निसार जो था ना, उसने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि मैंने अगर इसको क्रिश्चियन को मरवाया ना तो मेरी पूरी पंजाब की जेलों में गंदी हो जाएगी कि मेरा बाहर जो है ना क्रिश्चियन ने जो है वो उठा लिया। लेकिन बात छुपी ढकी छुपी तो रहती नहीं, बात निकल जाती है। मलाजे पे भी दुनिया मौजूद थी, कैदी, नंबरदार और कई नए लोग जो जेलों में जाते हैं। इसी तरह वो बात और वाक़या जो है ना लोगों ने शेयर कर दिया। नाज़रीन, सुपरिटेंडेंट का फैसला बेहतर था, क्योंकि अगर वो इस चालान में किसी ताकतवर आदमी को मरवाने के बजाय उस साजे ईसाई को मरवाता तो लोगों ने उसकी मिट्टी प्लीत कर देनी थी कि इसके डायलॉग का भार एक क्रिश्चियन ने उठा लिया। उसने इस वाक़े को दबाने के लिए उसको छोड़ दिया और वो जो साजा था वो अपनी नज़र में और क्रिमिनल अफराद जो जेलों के अंदर थे उनकी नज़र में हीरो बन गया। राजा निसार ने उसको आज़ाद कर दिया और उसको ये कहा कि जितने भी बदमाश जिनके साथ तुम आए हो ये सब बंद रहेंगे और तुम उसी ब्लॉक में इनको पानी पिलाओगे, खाना खाओगे और तुम आज़ाद हो। तुम्हें एक मिनट के लिए बंद नहीं किया जाएगा, रात को लॉकअप किया जाएगा, सारा दिन तुम खुले रहो और तुम जो चाहोगे, जो तुमने खाना होगा तुम बताना, तुम्हें अमला भी देगा। यानी कि उसने उसकी बहादुरी को मान लिया ताकि ये वाकया ज़्यादा लोगों को ना पता लगे और मेरी जो ताकत है, इसका अभाम जो है, इसका जो लोगों के अंदर एक सहम था, वो खौफ या वो दहशत ख़त्म ना हो जाए। नाज़रीन, आप देखें कि ये कौन सा दौर होगा कि इतने इतने ताकतवर लोग जो MPA MNA को हाथों में वो लेके फिरते थे और जेलों के अंदर इन लोगों को तरह जेलें किसी ने काटी नहीं है। इन लोगों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट के मुंह में हाथ डाल के इन्होंने जो है ना उनके जबड़े खींच लिए हैं। इस तरह के वाक़यात इन लोगों के साथ मंसूब थे। लेकिन बाजी कौन ले गया? वो बाबा बुल्ले शाह ने कहा ना कि बाजी ले गया कुत्ता। तो वो देखें, वो हालांकि ये क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना, मेरी नज़र में ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। ये भी अहले किताब हैं। मैं तो इन लोगों को कभी भी बुरा नहीं कहता हूँ। क्यों कहूँ मैं बुरा? कि जब अल्लाह ताला ने उनको क्रिश्चियन पैदा किया तो मैं कैसे उन लोगों के साथ उनसे नफ़रत का इजहार करूँ या उनको ये बताऊँ कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा अबतर और बेहतर हूँ। मेरे अमल, मेरे अमाल, हर चीज़ मैंने उनके साथ ही जाना है। मेरे अमाल के ऊपर मेरी नीयत पे मेरी बख्शिश होनी है। लेकिन नाज़रीन, ये वाक़या जो है 110% है। आप लोगों ने मुझे मजबूर किया है। हालांकि ये वाक़या एक दो जगह पे मैं शेयर कर चुका हूँ। आज मैंने तमाम तफसील आपको बता दी है, सुपरिटेंडेंटों के नाम बता दिए हैं और ये डायलॉग गलत था या ये डायलॉग जेन्युइन है, इसकी तस्दीक आपको कर दी है। मेरे प्रोग्राम देखते रहा करें। हर प्रोग्राम जो है इसके पीछे कोई लेसन नहीं होता। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनको मैं अपनी याददाश्त को चेक करने के लिए करता हूँ और मैं उन वाक़यात को तारीख़ का हिस्सा बना देता हूँ ताकि आने वाले नौजवानों को ऐसे वाक़यात सुनने में मिल सकें और वो अपना किबला दुरुस्त कर सकें। मैंने आपसे ये वादा किया हुआ है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा पाकिस्तान नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान को बच्चे अच्छे देने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।